Assalamu alaikum malin ce mana musma e fol tamina ko anga bi video abe malin den deka kirenkirni ala malizene si e malin den bete malin den mun ngalla nyini dongodo akafo ko karsani karsa be nyogona malla mun ngalla nyini dongodo akafo ko karsani karsa kundo na nyogona karsa de ganina donc anga bi video be ol deka anga bi video be munka e bebaro depuis wati jan haydara nga folew ani arsa ka folew ukun fora nyogonko ni kuma jerana ambeska fo ko haydara ani arsa ukun ma fo nyogonko ukam de kun fora nyogonko parce que muna arsa ya ira ko ale ni mogote kelela haydara nya ira ko mogo kana keleke ale togola mogo kana keleke ale nofe ni akilla haydara nga kumaka ni haydara nga jama be nyumande fe o kan nguso hakilla arsa fana ga kuma ni arsa ka jama no ye on nyere nambe nyumande fe o kan ga chama so hakilla kuma arsa de ka kuma len mogote kelela ale ni system de be kelela ale be kelela malle ka tle malete kelela mo kelen to kama lete kelela mo kelen contrôle arsa bo fo ka video be kono haydara mindo ayo fo ka segen ka fo ko mo kana keleke ale kama bon donc ebe mo keleke mo minun kama olu siko krenkerni ala e kana keleke olu kama i kana keleke olu tola ni hakilla anganga hakil soro family kanga do ko la tugumna anga nyenyinola o fo nyogon ko min kundo haydara ni arsati depuis wati jan ala ya ke semeni temne ala ya to aka masala bembe donu nyogon che chogo ala ya latige akera sababu bora arsalawo asababu bora haydara lawo asababu bora mo min kunla ambo tigifo asababu bora ay arsa fayre lawo amba arsa fa fana fo me kuma wala anyi mi famya abe kuma sababu bora arsa fadila ani haydara ndeni arsa fay comme arsa yere ka kuma haydara ko atrike de ale fay o teriye kama wi nyogonye ina haydara nga chisira arsa ma ku ka nyogonye o nyogonye kono benkera arsa kawo benkera haydara kawo o mafo uka benkono uyayirana amalendona ka foku bena mani hakilla malendin mbe ben fe malla mbe hera fe malla mango tatuni ko ke koreye kuma nyesilembe haydara nga jamama anyesilembe arsa ka jamama noye awnyere haydara nga jama bota ko ke kule ye fambe arsa tari nyongiri haydara nye atara blobla ko haydara nye atara ya fanyi ni haydara fe ni akilla foro ya kono te problème haydara mbe arsa soro denna ni kuma jera na mbeska fo aba soro modenna ni nyogon foko do na ulu nyogon che akera mbe arsa re joba lawo o banto foro ya kono do nyini kono barka nyini kono ni arsa tara nyongiri haydara nye ote ko juye ote problème bon emin tesika uke masaye emin tesiki nyongiri masaye emin tesiki blobla ko masaye kana uta tuni ko ke ko yore mo min bese ka bo o sirenka ni ay bibi na bebe kule ko arsa akayre majigi de sababu do akama akorwa bonya de sababu do akala don de sababu ya to bebe kule ko arsa emin tesola kanana kule tuni ko arsa tara blobla ko haydara nye atara nyongiri haydara nye atara ya fanyi ni haydara fe ote problème ye arsa ma fo ko ale ni mogote be arsa ma fo ko ale te haydara ntoko fo arsa ma fo ko ale ni haydara ntesika nyogonye tuguni ni ya ye dongo do arsa yere ba fo ko haydara
dongo ni haidara yire b'a fɔ ko arsa c'est que ala ye ko dɔ kɛ u fila bɛɛ ye a ma min kɛ ne ni e ye sinon ne fa bɛ yen nɔ a ka kɔrɔ ni haidara ye mɔgɔ fila t'a dɔn mali la e fa bɛ yen nɔ a ka kɔrɔ ni haidara ye mɔgɔ fila t'a dɔn mali la ne kɔrɔkɛ bɛ yen nɔ a ka kɔrɔ ni arsa ye mɔgɔ fila t'a dɔn mali la e kɔrɔkɛ bɛ yen nɔ a ka kɔrɔ ni arsa ye mɔgɔ fila t'a dɔn mali la ni ala ye ninnu mɔgɔ fila minnu kɛ an garijɛgɛ ye jama b'u bɛɛ ko fana u bɛɛ bɛ mali de la ni ɲɔgɔn fɔ ko donna olu ni ɲɔgɔn cɛ ni ala y'a kɛ ni bɛn bɛna don olu ni ɲɔgɔn cɛ anw de kana na kɛ sababu ye tuguni k'a ise ko nɔ aw kana bɛn aw kun bɛ cogo min na a ye to tan anw b'o de fɔ ni hakili o tɛna se k'a to ni mali bɛ se ka jɔ o tɛna to ni mali bɛ avancer bɛnbaliya in tɛ se k'a to ni mali bɛ jɔ a tɛ se k'a to mali bɛ avancer bɛnbaliya kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ de don ni ala ye nɔgɔya dɔn ni hakili la an kana na kuma wɛrɛ fɔ o kɔ ko a donna ta a bɔra tan n'o bɛna kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn fɔ ko don tuguni n'i y'a jate ta k'a lajɛ sali ɲɔgɔn tuma kɛlɛ kun ye kɛlɛ kelen de ye maliyɛnden bɛɛ bɛ kule ko IBK bɛɛ bɛ kule ko IBK mais ɲinan a ma san yɛlɛma kɛlɛ kɛra sirafara tan ni kelen ye kɛlɛ ka ca ba n'a si ye an ni IBK bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn na olu fana damaw bɛ ɲɔgɔn na damaw fana bɛ ɲɔgɔn na ne hakili la olu tɛ se k'a to ni mali bɛ jɔ n'an y'a lajɛ k'olu bɛɛ bɔ a la ka kɛlɛ in kɛ kɛlɛ kelen ye an bɛna se ka mali jɔ an bɛna se ka se IBK la an b'an to nin na 2018 se to don IBK bɛ taa ka bɔ an kun na an bɛna ni président ɲuman wɛrɛ ye o ka wusa ni IBK ye o bɛ jamanadenw lamɛn ani jamanadenw bɛ bɛn fɔ la mais yanni o kana o y'a sɔrɔ anw maliyɛndenw yɛrɛ an tɛ ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ an tɛ bɛn ko la donc même n'o nana o tɛ se ka mali jɔ tuguni an ka miiri olu bɛɛ la an ka kɛlɛ ye ka mali jɔ de an ka kɛlɛ tɛ k'a fɔ ko karisa komandan ye an ka kɛlɛ tɛ ko karisa ka taa ka bɔ mali la an ka kɛlɛ ye système ka sanse maliyɛnden bɛ ka bila i kunna ko i ka kɛlɛ ye système de ni mɔgɔ min ka kɛlɛ tɛ système ko ye n'i ka kɛlɛ ye mɔgɔ ko de ye an b'a ɲini maliyɛndenw fɛ olu k'u sen bɔ kɛlɛ la u ma bɔ maliyɛnya la dɛ mais olu k'u sen bɔ kɛlɛ la ni kɛlɛ kɛra ka ɲa tuma min na an n'olu bɛɛ bɛ don a hɛrɛ kɔnɔ asa fana ka mɔgɔw la minnu fana t'a ɲalen fɛ olu fana bɛ wuli olu bɛ kule n'o ye anw yɛrɛ ye haidara ɲarisa wele ko a kana u ka ɲɔgɔn faamuya haidara ɲarisa wele ko a kana u ka kuma ne bolo o fana tɛ problème ye ni haidara ɲarisa wele haidara ɲa yira k'a fɔ ko ale den de ye arisa ye arisa ye yira k'a fɔ ko ale fa de ye haidara ye ni haidara ka ci sera arisa ma ko a b'a fɛ a n'a ka sigi ka kuma an dɛsɛlen b'o de la an b'o de fɛ o de kun ma kɛ an bɛ haidara fɔ o yɔrɔnin na ne hakili o tɛ kojugu ye an fana man k'o ta k'o kɛ kuma wɛrɛ ye haidara ɲa arisa wele a y'a dɔn tan a y'a bɔ tan o ŋaniya ɲuman ye n'a bɔra haidara de la an b'a fɔ ne hakili la arisa ka mɔgɔw kan ka a ɲini de ala k'a kɛ kɛlɛ in banna cogo min na o sababu ka bɔ arisa la haidara fana ka mɔgɔw kan k'a ɲini de ala k'a kɛ nin kɛlɛ a banna cogo min na o sababu ka bɔ haidara na ni mɔgɔ min b'i ka mɔgɔ fɛ i b'a ɲɛ taga fɛ i bɛ hɛrɛ fɛ a ye i kan k'o de ɲini mais n'an m'o ɲini anw bɛ k'a ɲini de a sababu kana bɔ n ka mɔgɔ la a sababu kana bɔ n ka mɔgɔ la kɛlɛ banna cogo min na ala yɛrɛ y'o de fɔ ni mɔgɔ kɛlɛla même ni jo b'a la n'a tigi de y'a siɲɛ fila ta ka t'i fɛ ko n nana an ka kɛlɛ ban n nana an ka yafa ɲɔgɔn ma ko ale ala a bɛ arijina so dilan a tigi tɔgɔ la a bɛ baraji di a tigi ma fo n'a yɛrɛ ye ka masaya danna yɔrɔ min na donc bibi n'anw ko an mako t'olu si la ni kelen donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka to ten don o don anw de ka kule ko arsa don o don haidara ka mɔgɔw ka kule ko haidara ba c'est vrai ni tiɲɛ nana tuma min na an bɛ tiɲɛ fɔ ni ɲɔgɔn fɔ ko nana tuma min na mɔgɔ min ka jo t'a la an b'o fɔ mais n'a a ban tuma fana sera an ka sɔn k'a fɔ ko a banna an kana n'o kuma caya an kana n'o don yɔrɔ caya ala y'a kɛ bi m'a to u bɛ tile la o arisa kun balolen don arisa fa balolen don haidara kun balolen don a sababu bɔra mɔgɔ min na bi m'o bila balo la mais ala y'a latigɛ don min na donc a latigɛra kɛlɛ banna o kɛlɛ in banto anw minnu bɛ arisa ko anw minnu bɛ haidara ko anw de kana n'o ta tuguni
k'o kɛ ko wɛrɛ ye a donna ta a bɔra ta ni kelen bɛna sagi ka kɛ ko kura ye ne hakili la Haidara n'a ka jama u ye baara kɛ ka da yɔrɔ min na ni Arsa n'a ka jama nana ka far'u kan baara bɛ tɛmɛ yen nɔ Arsa fana n'a ka jama ye baara kɛ ka da yɔrɔ min na ni Haidara n'a ka jama nana ka far'u kan baara bɛ tɛmɛ yen nɔ donc baara in bɛɛ bɛ kɛ min a bɛɛ bɛ kɛ Mali de la mais n'o de tɛ Haidara n'a ka jama u bɛ baara kɛ u ka baara mana caya cogo o cogo a tɛna kɛ ni Arsa kun nana ka far'u kan Arsa fana bɛ baara kɛ c'est vrai mais Arsa ka baara mana kɛ cogo o cogo a tɛna kɛ ni Haidara nana far'u kan n'an bɛ Mali ka dɛmɛ fɛ n'an b'a ka hɛrɛ fɛ an k'a to ale ninnu minnu kɛ jamatigiw ye k'u kɛ mɔgɔtigiw ye an k'a to ni bɛn bɛna don olu ni ɲɔgɔn cɛ olu ka bɛn a kɛra bɛn kɛra Arsa kan o bɛn kɛra Haidara kan o bɛn bɛ kɛ cogo o cogo u ka bɛn n'u bɛnna an bɛna se ka ko dɔ kɛ Mali la mankan misɛnnin Mali kɔnɔ an k'o bila an bɛ k'a kɛ mankan kelen ye n'o ye système ka mankan ye don o don an b'a la k'a fɔ ko IBK yɛrɛ aw ni IBK dɔrɔn tɛ ɲɔgɔn na a ka système an n'o de mankan bɛ ɲɔgɔn na même ni IBK taara 2018 ni mɔgɔ wɛrɛ nana n'a ma yɛlɛma kɛ i bɛna fɔ ko IBK nɔ an kun ma fɛn fɔ IBK ye an ma fɛn kɛ IBK la jɔnkunda min gosira a ka pale sanfɛ IBK coup d'état ATT coup d'état kɛra ale min kan bi bi in na an bɛ k'ale wele an bɛ k'u tɔgɔ fɔ mais c'est que an ma fɛn dɔ sɔrɔ mun bɛna ko ɲuman kɛ k'a laɲina olu ka kow kɔ n'an kun ye mɔgɔ ɲuman sɔrɔ min bɛ ka baara ɲumanw kɛ ka tɛmɛ olu ka baaraw kan an kun tɛ n'u tɔgɔ fɔ mais n'i y'a ye an y'u tɔgɔ fɔ tuguni c'est que olu kun bɛ yen nɔ u ka baara ɲumanw danna yɔrɔ min na dɔ de nana ale ka baaraw juguyara ka tɛmɛ olu ka baara jugu kan donc i b'olu fɔ jagoya donc kuma in bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛndenw ye an k'an sabali dɔ kɛra sa Mali ko in na an kana lajɛ an ka parti ko in bɔ a la an kana lajɛ ko anw t'a fɛ bɛn ka don Mali la an kana kɛ ko anw t'a fɛ Mali ɲɛmɔgɔ olu ka ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ ala ye minnu kɛ jamatigi ye an kana kɛ sababu ye k'olu fara fɛn tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que mun na u sigira u kumana kuma banto bɛɛ yɛlɛna Haidara yɛlɛna Arsa yɛlɛna u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mani hakili la fɔrɔya kɔnɔ silamɛya kɔnɔ e min bɛ Arsa kɔ e min bɛ Haidara kɔ o ye kɛlɛ banto ye ni ne tɛ se ka e wele téléphone na ni e tɛ se ka ne wele téléphone na comme Haidara ni Arsa y'a kɛ cogo min na ni ne tɛ se ka taa e fɛ tɛ se ka taga e fɛ ni e tɛ se ka na ne fɛ comme Haidara ni Arsa y'a kɛ cogo min na an kana na kɛ sababu ye olu y'a kɛ cogo min na ka kuma tuguni kuma min bɛna ni ko wɛrɛ ye tuguni donc o tɛna to ni bɛn bɛ don a la an b'o ɲini maliyɛndenw fɛ an k'o yɔrɔnin Haidara ni Arsa ka bɛn a histoire a bɔra yen fɛ a nana yen fɛ a taara ɲɔngiri Haidara ɲɛ a taara kɔlɔnkɔlɔ Haidara ɲɛ an k'olu bɛɛ bɔ a la a bɛɛ ka kan ni Arsa taara kɔlɔnkɔlɔ Haidara kɔrɔ a mana taa bolo bila ko Haidara ɲɛ a n'a ka kan parce que a den de don Arsa ka fulan tɛ se k'a wele ko Arsa n'an fɛ n'a bɛ taga bɛɛ b'a dɔn Arsa ni mɔgɔ min ye fulan ye Mali kɔnɔ bi bi in na n'i ma ku sera Arsa ma e de bɛ taa Arsa fɛ o yɛrɛ k'i bɛ taa don min na k'i ni Arsa ka ɲɔgɔn ye i ka se k'a ye a tɛ se ka nɔgɔya i ma c'est que ni Arsa wulila ka taa Haidara fɛ a si ka kɔrɔ n'a ye sinon ni mɔgɔtigiya don ni Arsa ni Haidara bɛɛ kɛ si kelen na bi bi in na u bɛ ɲɔgɔn na Arsa tɛ se ka peut-être an bɛ se k'a fɔ k'u bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min ye bɛɛ ye Mali ta ye mais an tɛ se ka n'a fɔ ko Arsa ka taa sigi Haidara ka salon kɔnɔ n'i y'a ye Arsa taara sigi Haidara ka salon kɔnɔ maakɔrɔbaya in de don sinon ko wɛrɛ tɛ aw y'o yɔrɔnin bila aw kunna comme n y'a fɔ ne fa bɛ yen nɔ e fa bɛ yen nɔ ne kɔrɔ bɛ yen nɔ e kɔrɔ bɛ yen nɔ Arsa ka jama ɲɔgɔn t'u kɔ Haidara ka jama ɲɔgɔn t'u kɔ a ye mɔgɔ fila minnu kɛ an garijɛgɛ n'u ye jamatigi ye an kana na kɛ sababu ye k'olu kana bɛn cogo si an b'o ɲini maliyɛndenw bɛɛ fɛ ni kuma ye mɔgɔ minnu tɔɔrɔ hakɛto ɲini bɛ nin kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛna 2 minutes 3 minutes kɛ an balimakɛ kan n'o ye Momo Tarawele ye Canada ale min bɛ PD ko kɛlɛ la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na n bɛna min fɔ a ye malikan ka yɔrɔnin na komi malikan kun bɛ ka min kɛ bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ malikan bɛ ka min kɛ n'i b'a fɛ ka ko faamuya n'i b'a fɛ Mali ka jɔ n'i bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ malikan ka kuma ninnu tɛ se ka Mali lajɔ
seulement malika nga message no abe video munun ke ni be mo min contrôle la ni malika une video ke aka video be jaye ita mo min fe ni malika une video ke atikika aka kuma be jaye sinon mo be ba do malika mo te segi to malika nga video la milla kibina hakilina were soro mo te segi to malika nga video la milla kibina hakilina nyuma soro min be ska jamana jo parce que mo min nga video tla be faneni baneni mo min nga video tla be neni ni neni ide de soro ni neni hakilina de soro o te ska jamana jo e malika yere ba do nga fo abe bara minna bara a te ska ke keneka o de kama kumba nyeda udugu bo ala yake ayo sababu dim momo Traoré ma asira ka malika ka bo keneka ka fo ko ninde malika yi nauta kando parce que malika kumbe ga chokomna mo ko ntesika imasi don mo ko ntesika kuma kando bo ala ya oke momo sira ka bo keneka ka fo ko ninde malika yi ninde kumbe ga ni kuma fo ni akilla momo yoronina iyo ke dron o yere wasara malika nga gosiliye malika ngosira abana maloyara abana oyornina mebe ka kuma munfo ko malika nga ukasobe chini ndafe akasomo dobe tola ndafe amba nyina ufe islamia kama foronya kama akanyina ulubela malika nema afko jobala de nere video ke malika ka jotala parce que anga ambebe beno kanga malijodi me anga na foto ni kanga malichi malika kumbe neni mina sila surtout sila mnyemoko c'est vrai ambe video ke sila mnyemoko ka nere video ke sila mnyemoko ka mais ne mun neni mo yere video ke olu mun neni ibis kuma ka jugu yere besgana ufana kausa neni mo mi sika korni surtout amana ke choko olu de banga dina nyemoko yala anga na olu neni choko dola anda kono ufana te konyumanye bamana obodo fo comme on y m'a muso bisiga tilonga ke ni mafo ki bo baraka mise ni ofu ima muso masika bora ma muso tilonga la tuni donc ambe minfo malikan kumbe mina amba nyina fe ala kama kira kama malika nyirta kama akam mali akana ni ide wereye akan ni boala akan nyoron kosi boala kuma dobe no akanono lufo momo mi fanado ayeni minke ni wasara mais ale fana kana afo ko malika uka so benachi uka du benachi uka so mo do be to ala adafe malika yere be fo saudi abe fo saudia donc aka so mo de be bamako yeno lu de be mali yeno erika kuma so mo yere ta kalama donc nantara katanya ngata do seuluma c'est que antara bago siglema parce que lu yere kan la nyinite u denga baga dinanyemo ma uka u denga dinanyemo nani peut-être ni ya segere malika so mo yere do be dinanyemo no fe comme yere ya fo kuta kalama donc nantara uka du kono amina ta bawluma surtout ala ye amun ngo jamatigi mbe sagala tugni moment mi fana fleni illa melondo Afrique be parce que antena fo ko Mali dro amba fo ko Afrique be muna Ivoire on be fe Guinée on be fe Sénégal on be fe donc ala ya amun ngo jamatigi aw tata wire tugni ko do bala aw de bay se ka o bala pour que mangana do malende on nyonje pour que hera kana même na mandawi obe balaka sabu ke jama ba uko mais amaro bibi na ne i balala tusru angata malika nga dumine angata uka dumine bamako jama min bibolo jama min billame ko do be bala donc ante ala deluye akera problème tuni ante ala delola mais yeni minke ni malika ni foroya fana ba fana na fana e foroya ni islami do abura kene ka malende mbe yayi avec un co sensé avec vu que honnêtement ka hakilina nyuma di maliuma maliendoma na ma kenene na ma ke gosliye donc na fana te kuna diafe tout sur avec continent fait mais amba nyini e fana fait ibe ka kuma munu fo iko lu boyse na ikana lu fo ikana fo ku ka dube ci ikana fo ku ka somo dobe tola ala le bisa ka kola ebi tonina donc kasara do bena sewlu ka somo mo bafo comme mo ya fo depuis bimase kasara do bena sewu ka duma bafo comme mo ya fo depuis bite ayam kunta ka ake video ere en direct
parce que n'y message vocal blame faut que signer quel faut signer fla nyona donc il m'a répond au camp de nya que vidéo là peut-être il baisse que vidéo ici ka lame soit peut-être mo baisse que vidéo là c'est mais il va lame il va quel mina malien dembe bifo africain dembe afrique dembe bifo ala qui demala ala qui c'est fana mais en bas ni fait il kan wo succès élément il ka continuer il ka barala il donne mi il ka continuer là i kana dusu bila hakili ɲɛ toujours a essaye ka hakili bila dusu ɲɛ i kana dimi wajibi do jeliw yɛrɛ ka kuma do ko n'i bɛ ko jagoya do mɔgɔw bɛ n'i bɛ ɲɛfɛ mɔgɔw bɛ kɛ i kɔ n'i bɛ jama ɲɛfɛ jagoya de jama ka to i kɔ o jama minnu b'i kɔ ɲumanw b'a la jugumanw b'a la mais i kana n'a fɔ ko toujours ni ko kɛra f'i ka don jama ni ɲɔgɔn cɛ k'o mɔgɔ jugu ninnu ɲini non an b'a ɲini fɛ toujours i ka continuer i ka lutte la i kana essayer kana ni violence i kana essayer kana ni ko wɛrɛ ye mɔgɔw ka hakilinaw tɛ kelen ye mais an bɛɛ b'a dɔn malikan fana tun bɛ min na ko ɲuman tɛ an b'a ɲini a fana fɛ a ka sujet yɛlɛma a ka sira wɛrɛ ta kuma in bɛ n bolo k'a se aw ma bi maliyendenw o de ye nin ye an b'a dɔn vacances natɔ de don vacances bantɔ de don video kɛba in a bɛna dabila mais o tɛna to n'an tɛna video kɛ temps en temps surtout an y'a fɔ ko waati tɛmɛna an ko an bɛna video kɛ maliyɛnden minnu bɛ faransi u ka bɛnbaliyaw u ka ɲɔgɔn hasidiyaba in u ka ɲɔgɔn janfaba in donc an bɛna video kɛ olu ka don n'a nataw an b'a fɔ ko bi an b'a fɔ ko sini donc an b'aw bila yan aw salamu aleykum hakɛto bɛ nin kan ce que pour indiquer vive le Mali.